yeyo wakati kao ndo yani kiwa yakaunikiwe khilafa hamba ukaendi laqad wallitu wa lastu bi khairikum sinikiwaze kwa manazinu mnumitile wakai wa yeyo wakati yakaunikiwe wa sahaba wende wakaya wende urengoze dhamana nuha haraya hamba ukaya sina usubiti ndengezwa na manda hivi wewe mwambie kama imana ujorengezwa maana yinu wende mndu wadunga daona mtume alayhi salatu wassalam uenda Madina wende mrikao mtume alayhi salatu wassalam haswalodi ngoni mwako yani hautendeza waheha udungu abo wende mndu kautendeye usilamu abasa islamu abasa halafu hutuba ya mwando ya mukaendi laqad wallitu tinikiwazi wa manazilu walastu bi khairikum no mitile wakairu basulman halafu abuge dukaya oishelezana dukaya ngebidio rendera voti mruya tunguwe uikaundu moya mono maslaha ya monauze fikra zao zilomshinzi ya zonao ya tirenge faida nafsi ya shaarenge ifaida ikaunge juu faideti halafu shada shele na shele ya mautuntu wa qiyama ukaya iyo dhamana ya rengao iyo jukuma ya rengao ikahanika mrikao ngujuwe kembuoi ngwendo yangamize usilamu yangamizo no wanansi wa Kiislamu wanansi wa Komoro ukaya ya Mungu juzisiwa ebiltaila mautuntu ya qiyama ukaya eukomunikayo za dalili idhan yahudu kanarike madhamana heze bilteredoratiye yo haki ya mrislam au ya haki ya mkomori yende yatungue emrotendea ye daula hilo au kakera nokutu awenda batikokanga sina mndu woritendea kena ukiriso ntipia nendera kenti shirishini sha naritungue eujuka wakairi waho Komor nenti yajuka wakairi dini ya hatu ya Kiislamu ijo endelea usoni haukaya vonda burju waswiri maudu tsakiyama mruya tojo utamishiwa ekaya Mungu tsona ka waindu woni mwanzano banga mina faida nafsia ngamwidungo yabo najihensize imajawabu yajuka ujibu Mwenyezi Mungu maudu ya kiyama hakowa ruwanu maudu twakia meshelo sisi simagwa ai sisi maraia ngarujoka huzisiwa yeswala yonde banungo ya mwado rujo huzisiwe swala shema kwa maana walitendea waukuwa na utendewa huzisiwa swala ngwajo huzisiwasi ina mnaheli waka uriruma eze kwa maana wazibali ya waka ufanya hizo ndio banungo wajo huzisiwa maudu twakia uitendewa huzisiwa eswala ikaze waju yabo haizo abo tikaanzare shedezane babu yabo kaya ekangare dora voti mnduneke hafikirindo haishiano zevamana au ze fikra za hemru oyuka wenge na fikra yokaya yaendese wananti usoni yaendese dini yatu usoni ba sha yatike yo faida nafsia ba yabo kana wasujibahanu sidahu duniani walati akhirah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.